Bueno, gente, aquí inauguramos una nueva sección. Eh, Esta sección es pues de reacciones. Vamos a reaccionar a este mae que está ahí, Matt Armstrong. El mae era un BMX. Para los que no saben qué es un BMX, es básicamente la gente que hace trucos en bici. Era muy bueno, pero creo que tuvo un accidente y fue que dejó prácticamente de hacerlo. El mae estuvo haciendo videos con una gente que trabajaba, como que grababa lo que hacía, era que arreglar carros y cosas así, y también trabajaba como en un restaurante, y poco a poco fue subiendo sus videos, y ahora, aquí como ven, tiene 4.7 millones de seguidores o suscriptores, y el más se llama Matt Armstrong, por si quieren verlo. Lo estuve buscando en español, pero es que el audio en español suena muy feo. No me gustó. Se los voy a dejar aquí con subtítulos en español para que lo puedan ver. Si ven, dura una hora y resto, pero no vamos a durar esa hora y resto. Voy a estar adelantando, haciendo comentarios y demás para que se puedan ver. Pero básicamente lo que el MAE hace es una restauración de un Rolls Royce Cullinan que fue sumergido en agua. Entonces, vamos a echarle un ojo. Es un carrazo. Es un carrazo. Es de los carros que más me gustan. Por eso es que preferí traer este como el primer video de reacciones que vamos a hacer. Vamos a ver cómo nos va. Sale play. Buying any crash damaged car is a huge risk. I should know. But buying a flood damaged car hugely increases that risk. Especially in something like a Rolls Royce. Correrme un poco. In 7 days, Me corro un poco para que puedan ver los subtítulos. Ahí lo vamos a estar hablando. we're going on a trip where we definitely need a 4x4 car. Oh no! I can barely hear you, but we've crashed. And I know just the place to pick up a bargain. That place is Copart, an auction which sells only salvage cars, deemed unrepairable by the insurance. But it's also a place you can find a bargain. Justo ahí, Copar, es donde yo compré la Evoque. Claramente este Copar está en muchísimos lugares. Eh, yo lo compré, mi Evoque la compré de Estados Unidos. Ahorita no recuerdo de qué estado, creo que fue de Ohio. Y me la traje para acá y la empecé a arreglar y demás. Este mae es mi influencia. Ah, Copar. Do you know what he's come here to look at? I do know. Es mi influencia completa. Ah, aspiraría a tener algo como hace este mae, pero es muy difícil. I bought my girlfriend a crash damaged Lamborghini Urus from Copart. Aquí en Costa Rica es un poco difícil porque no puedes traer carros que sean flooded o sumergidos o que tengan algún daño que sea irreparable, pero sí, más o menos ahí lo ven. Voy a quitar este anuncio. Ahora Are you sí. excited? Yeah, I am actually. Well, it seems all the cars I wanted to see are all here. And each one of them is a 4x4. It's 4-wheel drive. Each one of these cars has damage of some sort. That's why they're here. I firstly looked at the Lamborghini Huracan, and this one seems like it's an unfinished project. It's up 35,500 with 5 days left. Now it says partial incomplete repair, but it's not recorded as damaged. This Sí, este tipo de carros no podemos traerlos aquí a Costa Rica, es una lástima. Pero en realidad los precios son increíblemente bajos y por eso es que se compran a este tipo de carros ahí, al menos en Estados Unidos o como él, que él es de Inglaterra. Pero sí, bueno, aquí termino de ver este Lambo y pasa a ver este sub, que es un GLE The 63. LE63. Y es ese. £7,300 at the Ese está en 7.300 libras. Si se ponen a pensar, aquí en Costa Rica solo multiplican por 6.000, no, perdón, por 630 por ahí. Y
en realidad es súper barato. De hecho, podemos sacarle un cálculo aquí un momento. 7.300 por 6.20, digámosle que pueda estar el euro. Esto es el euro y esos son libras. Va a estar un poco más caro, creo, sí. Dejémosla en 650 para ver. Imagínense, son 4.700.000, lo cual es muy barato para este carro. At the minute, selling for around 35 grand, and it's a category N, top in the Aurex. From the outside, it looks like there's Este Aston Martin a mí me fascina, esa parte de atrás, esos stops que se le ven ahí, son preciosos. Esa parte de ahí, no sé, de ese borde es hermoso, 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 hermoso. Y con esa cola de pato le va excelente. No sé, no sé. El diffuser, las dos salidas, el escape doble, es una belleza. Es una belleza, es una belleza. Sigamos viendo, a ver. very little damage. Pretty much a brand new car, which is sometimes quite worrying at Copart. Go on then. Not even look damaged at 100 at the minute. This is a £150,000 car, and it's Ese 12.500. Estamos hablando que puede salir un poco más que el otro, unos 3 millones más, tal vez. on Poco más. 2,400 miles. Apparently it doesn't Y no run. tiene nada. This is really nice. It's got like a carbon kit on. Look at that. Es una belleza. Your Vantage interior, but 4x4. So my dad opened the bonnet to try and find any I'm clues. bidding. I'm bidding. What's in it? What's happened? They've just took the Nothing. covers, It that's looks it. really bad. Yeah, there's no engine in it. Dice que no tiene motor. I don't get which means non-structural, but we still couldn't figure out why. Is it a flood? Yeah. Ahí lo, If it has ahí lo tratan de prender también. gone in water, I wanted to see whether. So if they all work, what happens when we try to start it? And 1,000 miles. This is definitely. He's liking this, aren't you? Solo 2.000 millas tienes. Nada, 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 nada. Do you know if I had a car that had done 2,000 miles, I definitely wouldn't be driving it through a flood. responsible. Piston chamber and the piston goes up. The piston won't be able to compress the water, which would hydrolyze. Aquí es más o menos donde explica qué es lo que pasa cuando le entra agua al motor. Y puede joder los pistones. The engine, and in most Ven, cases, quedan como el del lado izquierdo. Justo como el del lado izquierdo. mean you have a bent conrod. To fix this, you basically have to rebuild the engine. This has got a lot of potential for a daily. It's grey, it matches the Urus as well. But this isn't the car that I wanted to come and see. The car I wanted to come and see is the next one. The Rolls-Royce Cullinan. Ese carro es una belleza para mí. Me encanta, no sé, me fascina. Rolls-Royce's first Uf, no ven que Suburban más precioso. Es una belleza. all-wheel drive SUV, but this got an urban kit fitted to it. The car's only done 139 miles. It's basically brand new. What's the catch? It's a Category N. It's a Category N car, non-structural, but it's been wet. Este también está fue inundado. That it's saying it runs and drives makes me think that the engine wasn't running when it went into the water, or be a bargain. No, La sombrillita. I think the water went quite high. Esas sombrillitas normalmente se las roban. He visto varios de este mae y otros youtubers que se las terminan robando y no las encuentran. No las encuentran las sombrillas y son icónicas en los Rolls Royce. What do you think that? Look at it. Oh, it's a bit. Let's have a look on the. Me dirán en los comentarios, pero creo que esas puertas se llaman puertas suicidas. Creo que sí es como se llaman. También son muy chivas. Es como muy diferente ver un carro con ese tipo de puertas. Y son muy chivas, la verdad. Me gustan. Went quite high.
How Not deep? you can go into water as deep as 540 millimeters. Not deep at all, but it pretty much looked all brand new. Even the oil cap looked completely normal. No signs of even condensation. So I've been looking at this car for a few weeks now as well. And because it's got the R, and he messaged Que van a tratar de prenderlo. me back and he said that it's one of his high-end clients which bought the car brand new, had the kit fitted to it, and the garage at his house flooded. He said up to the headlights, which is high, very high. We actually managed to get in contact with the previous owner who sent us these photos of his driveway. He was unsure of how high the water actually got to at his peak because he was away, and this is what he just come back to. Voy a adelantar un poco más. Ahí está hablando de qué es lo que hacen con el carro y demás. Por ahí dice que si le prende como a la tercera vez, Doing weird things at the minute. se lo llevan. Apparently it starts. I've gone for it. What happens if... Oh, Do we just keep going? It was reluctant, but eventually it did go. Y prendió. it's smooth. Runs well smooth. Why is it? That runs smooth. Yeah, it just sounds like a normal Rolls engine. Engine lights on, and we've got a lot of faults on the Demasiado dash, bueno. but my seats still don't move. And I can't- all the faults are electrical, which is No llega. not No llega, el no llega. Vamos a adelantar un poco más. one. Headlight. Ah, pero Is side, vean qué the engine's belleza. running, Vean qué belleza de carro. Es, no sé, es precioso, precioso. Voy a bajarle un poquitico. A ver si me puedo escuchar ambas. Bueno, podemos escuchar ambas cosas. and the ride height control was working as Headlight. stuff's working. Now the thing with this Rolls Royce Es compared to hermoso. the other cars, this car had a buy it now price, and the buy it now was at £162,000. Vean, este sí está caro. Este. Definitivamente sí está caro. Carísimo, carísimo. Pero aún así, este carro nuevo es más caro. Y aún así, si lo vemos, tiene poquito millaje y demás. Entonces, el carro se podría decir que está casi nuevo. Y ahí podría decirse que está como a mitad de precio. Para que se den una idea, ese carro puede andar en unos 300,000 libras más o menos. Less than to scan off. There wasn't actually it's an easy Ahí lo escanean y demás. because this is exactly the same as what mine did, Yeah, we're in didn't it? the Wraith, yeah. But then Remember you when we did the couldn't- Wraith? It did exactly the same. you A couldn't- ghost immobilizer is something people in have to start. It's Vamos a adelantar un poco más. after we'd waited. So we know there's no ghost on it. So we can't figure out why it won't. I think myself, loads of electrical faults. Yeah. Swapping. No, we're not swapping. You can't reach the pedals because the seat don't move. Neither can you. Right. Vamos a Let's adelantar get un it poco. go. But it was Vamos. still reluctant to start. I couldn't work Ahora no it out. prende. The starter motor must be okay because it started the first time. Ahora no le prende. So I got the reader out again to scan for fault codes to see if there was anything preventing me from starting the car. But I couldn't see anything. But randomly, Ethan pressed the button. Repeat start attempt. And it went. Y prendió. Okay, let's see if it goes in gear. Prendió de nuevo. Our Christmas special. Are you ready? Ah, es de Navidad. Send it. Es de Navidad, ven. Es el regalo de Navidad. It's driving well good. The Cullinan was actually driving. Algo así me sentía yo cuando fuimos a traer la UC. Fue una emoción muy tuanis. Muy tuanis el entender que todo fue un proceso para llegar a traerla y tenerla, sacarla de aduanas y poder llevarla hasta la casa porque la llevamos rodada y no teníamos ni placas ni nada. Fue demasiado chiva. Es demasiado chiva y sé lo que se siente esa experiencia que está sintiendo este mae, que aún así este mae la ha sentido un montón de veces, pero yo la sentí una vez y me encanta sentir eso. That wooden The main thing. Fine. This could be the worst mistake ever. Oh, it could be pretty good. I really like it. So this is the first time ever that I'm actually buying a Ven, es que es
precioso ese Cullinan. car from Copar membership to bid on the thousands of cars at the auction every day. And they've even joined up with the Green Park Special as well. Here we go. Sport would ever happen. Only Por aquí les Toyota empieza- Cross when it wants to. Por aquí les empieza a aprender un poquillo la parte de atrás. Ven, 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 ven. Atrás. It's doing alright. Made it to a petrol station. We cannot Creo- turn it off. We can't risk it. Creo que es que algo se calentaba. Setup. Oh, That yeah. is that- Ah, y ese Urus que está allá atrás es de la novia o esposa que tiene el mae. Pero es increíble. Y ese Urus también hizo lo mismo. Fue que lo reconstruyó y ahora pues lo anda. Did you ever think you'd have a Urus? It did smell weird. At first, we thought it might just be some water from the flood that's being burnt off by the exhaust. And we turned out to be so wrong. The Rolls still managed to make it all the way home, but I noticed a noise coming from the boot. Battery acid. Ven, Yeah, Is the battery not ven, ahí ya les empezó a aprender. shorting out? the battery will set on fire. The battery was releasing some form of gas. That's not good, is it? No, that's not good. Turn it off quick. It's off. Y mejor lo apagan cuando llegan a la casa. Por lo menos ya llegaron. It's stinking. It seems like it's overheating or it's shorted out. So I wanted to get it removed. Vamos a adelantar. and Adelantemos un poco. The battery's over there. That battery is no good to anyone anymore. That is fully expanded. But what we think's happened, the battery is overcharged itself. It's basically just there's been Sí, no más o menos dice. regulation to that battery charge. So if we get the boot open now, I'll show you why. Sí, como leen, puede ser que esté un poquillo sobrecargada la batería. Yes. Well, visually, module is charge from the button. Coach door mod. Voy a trazar un poco para que Ends up veamos una cosa. comes up El, here. All of these bueno, no creo que se vea module ya. there, after googling the part number, comes up as a battery. Aquí ven, él la busca por eBay y yo normalmente lo que hago es lo mismo. Cuando necesito algún repuesto, lo busco por eBay. Que es exagerado porque hay repuestos carísimos. Un repuesto que aquí costaba 300.000 colones nuevo, 200.000 usado. Bueno, creo que en uno de los videos que hice, lo muestro, es el que va pegado al lado del motor. Ese costaba 300.000 aquí, nuevo, 200.000 usado. Y increíblemente yo lo conseguí como por $48 y me lo traje y en realidad es súper barato y funciona súper bien. El carro está en excelentes condiciones y ahí anda, ahí anda. Entonces lo mejor es eso, buscar por eBay, buscar por otro lado. Que no sé aquí Costa Rica, porque Costa Rica es demasiado caro. Charge regulator. Charge its module. The radio. And maybe even the display in the middle as well. Adelantemos un poco más. But some I haven't. This is expensive, but it's not actually anything that technical. All these are fuses, and providing all these fuses are all good, including the pyro fuse at the back, I can't see why we can't reuse this, providing we clean it up. Good. All the connections still seem okay, but it's not going to harm us cleaning everything up with some electrical contact cleaner to make sure it's more than okay. It only takes one bad connection, and that could cause our intermittent starting issue. After we clean it, the connections and the fuses looked a lot better. Now it's just a case of putting everything back in the car, along with the new battery charge module. A veces cositas como tan pequeñas como esas, de solo limpiar, hacen que el carro ya te funcione un poco mejor. Tal vez no que te funcione al 100%, pero que te funcione un poco mejor. Me tocó en varias cosas que tuve que limpiar y demás. Creo que en uno de los videos de Marquito, en el que él nos arregla ahí, que yo estoy explicando que él le dio un mantenimiento a la misma parte que estoy hablando, que costaba como 300.000 colones. Con solo el mantenimiento que le dio, o sea, ya el carro funcionaba un poco mejor, digámosle que tal vez un 80%. Y uno no cree, pero el mantenimiento que se le da uno al carro hace que sinceramente funcione y te dure. Y que no se juegan más cosas, que es lo importante.
that I ordered. I had to we celebrate. Start Ahí on the pone- key. I'm just gonna go for it. If it turns first key, we celebrate. I'm ready. Creo que puso otra batería nueva. Repeat Start attempt. And then stops. Same kind of thing. Y ahora no I le prende. wonder whether the same bad connection is on the starter motor as well. Do you know, like the connection we had at the back is a bad one. Is it bad at the front as well? You know, like the starter motor hasn't got that oomph to get it going, and that corrosion that was on the back could be on the starter motor on the front, but the only way we'd know is to put it in the ramp. I come back to the car the next morning to attempt to try and start it again. It seems like there was no trick to it. It was just keep trying until it actually started. There it is. That was No my quiso first prender. time this time. The rolls made it to the Y ahora workshop sí. with no problem. Of course, A veces son cosas que a mí me gustaría como pasar, pero lastimosamente no se puede como tal, a menos de que compre un carro aquí, así, ya en ese estado, pero aquí te lo van a vender caro. No como a los precios que uno los consigue. Que apenas yo venda el Evoque, les voy a poner ahí resumidamente cuánto me costó, cuánto le invertí y cuánto le terminé sacando gracias a la venta. I'm still sitting at the edge of and even the power 14.5 good. So why is it not starting? I don't get it. That one. Let's go check that one over there. We're still unsure what that battery does. We discovered another battery. This one was just next to the engine. Oh, no. It's supposed to be on 12 volts, but it's on battery. Why this? So Y ahí empiezan a revisar un poquillo lo que son las baterías y demás. easier said than done. The starter motor is always going to be on the flywheel side of the car. So when you activate the starter motor, it spins the flywheel, which turns over the engine, which helps start the car. But we couldn't find it from underneath, so we're going to try a look from on top. We've got to remove and find. Me iban a estar revisando un poco. A fuel pump. How is your headlights? How is everything else working? And the one thing that breaks is the starter motor. Yeah, Don't but seem right. At least it's just one thing. But who knows? Hannah could be right. But if we can send power directly to the starter motor and it works, then it defeats a theory that the starter motor has failed. This would be a terrible engine to work on. 2 turbos, 12 cylinders. But we still Y yo creo que yo no se lo digo, no sé si se lo dije, pero voy a repetirlo. Este tema era un BMX que sinceramente no tenía mucho conocimiento de mecánica, pero fue poco a poco teniendo conocimiento. Y el papá sí tenía, era mecánico y entonces de un momento a otro le empieza a ayudar en los carros que arregla. Y el mae como que se mete mucho en la mecánica y ahora prácticamente es mecánico. Él dice que él no es mecánico, pero es que todo lo que hace hace hasta muchísimo más que yo. Yo no hago casi nada, pero me gusta. Y aún así me gusta mucho, me divierto. Pero este mae hace un montón de cosas exageradas. Creo que por ahí les voy a traer un video de este mae en el cual lo que hace es hacer un reveal de un motor de un Lamborghini. Entonces es digamos que es algo caro, ¿eh? Y difícil de hacer. Entonces couldn't get to the starter motor. So I think, but up here it's not, the water ain't been up here. I think it's going to be down below. So does that mean we're gonna have to start taking things off? We're going to have to take the under tray off, yeah. What we can do now, it'd be good if we could plug it in and just see if Carl can see anything his end before we start messing. What have we got? vamos a adelantar un poquillo. Rolls Royce. Whoa! Yeah! Starry ceiling! De ahí pueden prender el techo. Yes, we got starry ceiling. Por Next los module, fuses amplifier. o módulos So que if it all trae. goes as well as that, Este carro trae un montón de módulos y fuses y atrás, ¿no? Está atestado ahí. Es exagerado. we're on to a winner. I've just put from Define Code. We've still got no, so it's not going to be as easy as that. We've still got no sound, and the screen only stays on for about.
Bueno, lo que les digo es, mae, tiene un autotel y tiene una computadora, el mae se pega de las dos maneras y le bretea el carro. Yo sé que tal vez eso no dice mucho, pero te ayuda un montón. Son herramientas demasiado buenas. Yo tengo, yo tengo un cuadrito así que es el que me verifica los errores del carro y con eso yo puedo revisar a ver qué es por internet y tener un poquitillo más de conocimiento de lo que voy a hacerle o tengo que hacerle al carro. Pero sí, 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 este tema está sobradísimo. About 2 seconds. But Bueno, a este nivel, ¿verdad? Porque cuando empezó también no tenía mucho. we are showing a fault. There's disconnected. We can only assume that the wire going to it is completely corroded and causing a bad connection. And our only way to find out is to try and get to the starter motor. So we're underneath now, removing all of the Ahora ahí sí, aquí van a tratar de ver lo de la partecita esta del arrancador. under trays. Vamos a adelantar un poco. Ruster! Yes! Look at it. That? Can you see it? The connection was really rusty. It's rusty. Ven, esto pasa mucho cuando el carro está sumergido en agua o cuando tiene mucha nieve. También pasa mucho. Cuando tiene nieve se empiezan a oxidar. Lo cual, vamos a ver, no es que el carro esté mal oxidado. Se le puede hacer un tratamiento a todo el chasis y hacer lo que mejore, pero sí, sí es de tener cuidado o buscar un carro que no esté así, que sería lo mejor, ¿verdad? Pero hay carros que los precios por solo eso y hacerle un tratamiento de chasis, te salen súper baratos, sinceramente. Vamos a seguir viendo. Very rusty. So, do you think that's going to be it? Watching has got Cullen in at home. Resort to plan B. Absolutely caking it in some cleaner to see if it helped in any way. Good news for mechanics, there's a visual problem, but we just want to see if then we've got to try. What's the chances? I think slim, but because it is horrendously rusty. Yeah, same story. No le prende. Need to try harder, but no matter what we did or what we removed from underneath, we dismantling stuff off the still nothing to see if we can get to it. Ven, este es el papá. Este que está aquí es el papá. Este señor, después de unos videos empezó a aparecer y es una teja, pasa vacilando a los amiguillos de Matt y de todo. De verdad que sí, es una teja y es un vacilón. It through there. Taking off the exhaust, hopefully giving back. Issues still persist. We want to be confident with this starter motor. We're frame. I don't regret that, and then end up to Eurus that way. Yeah, so now it's hanging. Okay. Well, the engine back on. When the engine does come out, we'll be able to get to the starter motor. For some reason, I can't. Adelantamos un poco más. Down and out the way. The rating comes back down. My dad's on the way, that way, and then undo the bolts which hold the subframe to the chassis of the car. We've already disconnected the steering column from. Ven, esta vara es exagerado. O sea, ya estos más creo que van a bajar todo la parte de la dirección. Bueno, como dice ahí, la columna de la dirección. No, eso yo no lo hago. Me encantaría. Pero no sé, necesitaría demasiado instructivo y alguien que me ayude porque no tengo mucha idea de algo así. From the steering rack, so well that. Todo el motor ahí. Todo el motor ahí. Yay! Still stop. Wait, no, Matt, if you put your arms behind you now, you'll be like Carol. Oh. Yeah. Oh my Qué bueno. God! Look at this. It took you a little bit. 1:51 in the morning, and we're still yet to see the starter motor. 1 de la mañana. Yo también me he quedado como a las 10, 11 de la noche tratando la Evoque. Es súper chiva, súper divertido. A mí me encanta. Motor. How we're going to. It doesn't spin out the.
Finally, we got to the starter motor. But now, we need to remove it from the gearbox so we can test to see whether that's at fault or is it just the connection. Either way, we should be able to fix it from here. But I'm hoping it's just the connection that's the issue. On the same wire that the car sends the power down to see if we have the exact same issue as when we tried to do it in the car. On the starter motor, you have a solenoid and you have the actual motor. Now when you turn the key, it sends power to the solenoid, which then pulls down and makes another connection. Me explica un poco cómo funciona. When the solenoid pulls down, it pushes the actual gear out of the starter motor, which in turn spins the flywheel to start the car. So the first thing we're going to try is sending power to that solenoid. So we've got a wire going to the solenoid and a ground. Let's see what happens. Yeah. Seems a bit slow. Yeah, that's slow. Should be razzing. Yeah, that's too slow. That should be razzing. Me parece que está lento. How should it be? Razzing. Imagine you're turning over 12 cylinders. You need to be ready to go. You need to be on Red Bull. It seems slow. So what we're going to do now is put the power directly onto the starter motor to make sure that it isn't the connection that's the issue. That's terrible. no good. It's terrible. Yeah, that is terrible. Parece Now que se we're gonna try dañó. something different. We're going to take the wire off the starter motor, and instead now of sending power to the solenoid, we're going to send power directly to the motor. That way it bypasses the solenoid. And if the motor spins fast then, we know it's a problem with the solenoid. Yeah, that's how fast Ven. it should go. That's on Red Bull. It's that's not making the Tiene que estar Red Bull, dice. Tiene que estar rápido. Qué bueno. connection in there. Do you know when that's Ah, that's flicking over? There's two terminals, one here and one there. Yeah. The solenoid flicks up and joins those two together. Vale, un poco más. It's got a big resistance between the two. It's only turning it slowly. So the problem is the solenoid. The good news is plus that, which is, I mean, it's a one at the top looked fine, and I don't think the water got that deep, but the one at the bottom alternator didn't look great. But these aren't cheap. So instead of just jumping and going to buy a new one, we sent this off to be tested to make sure it was actually working. And in the meantime, my dad cleaned up the connection on the wire which goes to the alternator. Then we just waited for it to come back. We've got the alternator back. Great. And put this all back in. Let's go. Ahora van a poner Now el sistema we de... can put this full engine el back arrancador. together and back Que in comprar uno nuevo. My dad's putting the alternator on and I'm putting the new stop. Time so far, we're doing well with this car. Out his 3 Voy a answer montar, is from all of those guys. It only a montar de nuevo el motor. takes 200. Please drop back off that was the £162,000 that I bought the car for, which leaves the insurance company £218,000 down. Where do they get that money back from? Well, the answer is from all of those guys. It only takes 218,000 people's insurances to go up £1 each, and they've got that money back. Now I know some cars finances pay Aquí down habla un some poquillo finance of the sobre el seguro car del that was carro. auctioned off at the car. New car out. Vamos a adelantar un poco más. So we've committed to the cause. Like, I've moved the ramp out, thinking that it's not going to go back in there anymore. If it don't start, I don't know what we're going to do. You really think this is going to go? No problem at all. 100% first Vamos a ver si prende. Vamos a ver. Okay. Ignition on. No, ignition's on. Right there? Yep. Ahí va. Ahí va, ahí va. Come on. Yes! Y prendió. De una. It worked. It started first time. Starts first time. It revs. I've got power steering. I've got a horn. That's good. What a relief. And if that isn't worth hitting the subscribe Y listo, sí, con cambiar esa vara ya le funcionó calidad. button, seconds and Vamos a adelantar un poco. Tiene varios errores ahí. It would make sense. Uno de los errores es que It was around this sort of area. That is what's going to be hit. Now the problem we have here
is that the Sillón bolts for the seats no cambia, o sea, no adelanta ni nada. underneath El these motor things como here, parece que está here and malo. here, but to get to the back ones, Parece como que está malillo. I can't because the seat is over them. So we're gonna have to either with the module is Aquí lo van a zafar. or something. Y las plaquitas, esos van a ser mis trofeos cuando aparezcan. But it had the same part number. Bueno, y es importante decir, Rolls-Royce tiene muchas partes de BMW porque creo que es que lo fabrica también la BMW. Es como la parte, o como decir Toyota Lexus. El Lexus es como el VIP o la parte luxury de Toyota. Entonces, Rolls-Royce es el luxury de BMW. Por eso es que hay muchas partes de BMW o que tienen el logo de BMW. As that module, I think, although this one is moving. Backrest moves. But it doesn't go forward or back. The back Ya arregló un poquillo, pero todavía no se hace como para adelante y para atrás el asiento, solo se recuesta o se hace para adelante. backrest moves. La cara que salió ahí. The headrest moves. But it doesn't go forward or back. So close. Vamos a adelantar. Wasn't actually forward or backwards. And when I went to look behind the seat again, I found out this plug wasn't actually going to anything. Could that be for the motor? I don't know. And maybe someone's took it off to put power to it. Gotta find where that goes. Turns out it was for the motor, and my seat was missing one, along with all the mechanism that the motor turns to move the seat forward. Estos son diagramas que uno encuentra normalmente en internet y los descarga, los ve para entender un poco cómo funciona el carro, qué es lo que tienen, qué es lo que no, qué podría estar malo. Son súper útiles. Yo lo utilicé mucho para lo que era la Evoque. En ciertas cosillas que tal vez creía que estaban buenas y tal vez no, o cualquier cosilla que estuviera mala, verificar, cambiar y poder buscar el número de parte y traerlo. And back. It's annoying because it's not something the floods cause. Someone's removed them to try and move this. To find some 7 Series seats. Y este es un asiento de un Serie 7, de un BMW Serie 7. Parece que tienen como el mismo módulo y demás, entonces va a verificar a ver si le sirve. Here, this is what we're missing. And I think this is what they've pulled off to try and get this motor going. So we're hoping that this will work off a 7 Series. These were 375, some extra modules. We've just got a car. Started removing them to see what the fault was. I thought we'll open it and check it and see how bad it is. That's in the rear seat. Yeah. Tiene un montón de óxido. Seguro por eso no está funcionando. That's the rear seat. So the water must have gone up quite high because that wasn't. Yeah, yeah. It's That probably was gone quite all the high. way. Yeah. Modules from passenger seat. Get them to move. This should do it. Come on. So slightly deep modules, which should provide life to Ahí cambian un poquillo los módulos y demás como para ver si funciona. Is plugged in and he's doing some coding and look at this. Headrests go up. Headrests Qué belleza. go down. I think it's working. Then by chance, I wanted to take the module out of the second-hand seat and see if the part number matched up to the seat module that we're missing for the passenger front seat. 61356 995 9459. But unfortunately, it was different. Right, Carl from Define Coding. Los códigos eran diferentes. Who's No le again, sirve. no one's ever seen his face. It's just that screen's Y es que a veces es más barato comprar, digamos, como por ejemplo el que compró el asiento del Serie 7 de BMW. Le sale más barato comprar ese asiento que comprar solo el módulo del Rolls Royce, o tal vez no le venden solo el módulo del Rolls Royce. Tal vez le vendan todo el asiento y tal vez es más caro y utiliza casi lo mismo. Entonces uno busca esas alternativas para que salga barato y funcione de la misma manera. probably on, but we Adelantamos un poco. Car down coming from the head unit and the screen. Then move back onto our seat problem. We've got to take this part of the 8 Series all each.
see if we can get it on in that seat in there. Now, we discovered that we weren't going to be able to properly install it with the seat in the car, but if we could just get it in to move it forward, we should be able to get the seat out. Oh, who's your daddy? Oh, not you, Dips. And it worked. Now we can finally move the seat forward to access the rear bolts and pull this seat out and Ya fix funciona. it for good. You can see now with the rear seat out that Bueno. the 8 Series seat motor and No del todo, pero sí funciona. mechanism fits perfectly on the Rolls-Royce rails. We've got to slide it in place and then pop in our new rivets. And whilst the seat was out, we thought this was the Remachándolo. perfect opportunity to start Stuff. So everything on the dashboard, controls music and everything like that. The amplifiers in the back, that stuff is brand new in the back. So we Ah, sí, con la unidad central del dash. Parece como que algo estaba dando un problema y no funcionaba bien. know it's not that. Around here, and everything underneath it here is fine. And this has not been underwater. We can tell this hasn't been underwater. And if this had been underwater, then all of this would have been damaged. So it's really baffling of what this could be. Now, a new radio unit was £1,600 plus VAT, and I wasn't 100% sure that this was the actual problem, so I didn't want to just jump in and buy one, and it's lucky I didn't. Oh, Mr. Dern, hello! This thing Así se here, llamaba el anterior which was dueño. open, is supposed to close down when you lock those down. Adelantemos un What poco. it was, is that Aquí explica que más o menos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando se apaga el carro? Debería cerrarse también la compuertita. Más o menos es eso. Y parece como que eso es lo que no está funcionándole. Entonces quieren ver qué es. every time you watch, all the time, someone has got the car from the flood, couldn't get that to open because everything would have been down, and they've wedged it open with the fingers, so the screen still thinks it's closed, so it's not staying up for a long time. So this is all working now, and it's staying on, which is amazing. The issue is now we've got no sound. So this turned out to be a simple problem, and the fix is going to be a motor for that screen, which you can see here, number 20. And it seems like a common occurrence. Bang. Most of the motors on the car have failed, but this still doesn't explain why we have no sound coming from the speakers still. So Dips jumped into the back, doesn't explain Qué exagerado, hasta ventiladores. Esa hora debe ponerse calientísimo y le ponen ventiladorcitos como de computadora para enfriarlos, esos disipadores. why we have no sound. Don't celebrate early, don't celebrate We early. had the same issue yesterday, alright? Kyle from Define Coding told us to check this one particular fuse, and it did turn out to be broken. Oh, Fuse malo. And Dips. Gana un pickup L200 2026 ingresando a Mitsubishi el desafío. Otro anuncio. No tengo premium. we got sound! Yes! It's on tele. There we go. Look at that! Ya hay sonido. We've got sound! We solved it in like an hour. And it took Adelantemos un poco. That's a Ya ahora funciona el, engineering there, mate. ya funciona el asiento, ahora sí del todo. It might be good. It didn't. Yours works? Yeah. Vamos a adelantar más. Right. There's one motor here which spins. Esos motores son iguales al del BM. Yo tengo un BMW que utiliza exactamente ese tipo de motores. Y se joden demasiado. Esos motorcitos ahí adentro tienen como un cable de metal y se enrolla. Se queda enrollado entre el motorcito y las aspillas y se joden totalmente. Entonces son un dolor y hay que estar cambiándolos cada cierto tiempo. El mío yo lo cambié, bueno, los dos de atrás, de las puertas de atrás, los cambié hace unos 6 meses, una cosa así. Y no sé cuánto van a durar, pero qué va. Sigamos viendo, a ver. Voy a adelantarles un poco porque ese motorcito es el que hace funcionar esa parte.
adelantar un poco. Llevamos buen rato de video. I don't even want to wear my shoes in here because I don't think my carpet at home was 1,500 quid. Exagerado. Shoeless car. I think so. This was more expensive than the starter motor and least critical. These floor mats were unreal. And even though the car's been underwater, it still smells brand new inside. We're pretty sure Copart had the car fully cleaned out before it went to auction. So far, we've done really, really well with this car. One seat. Es exagerado, es exagerado. Esas alfombras son más caras que el motor de arrancar, el motorcito de arrancado. Que, o sea, esas alfombras son más caras que ese motor. No puede ser posible. Y es lo que estaba diciendo, que es más crítico el motorcito este que esas alfombras. Claro, son un lujo. Quién sabe qué material deben de ser que son tan caras, pero es exagerado. Rolls Royce es muy caro. Module. There's one have R011 BMX on the Wraith, and we've got CU11 BMX on the Cullinan. Cool BMX. This is from Car Reg, and you guys can go get a free number plate when you get a number plate from them with my code, which is Royce Cullinan, that's a perfect Lo que les decía del out of the BMX. unit. Del BMX. We ordered one from BMW for an 8 Series, just to try my luck. Carro más lindo. And the next morning, I got under the passenger seat to fit it. it's working. It's actually working without coding. And now that the seat moved backwards, I can actually tighten up the front bolt. How? Dice que ya está funcionando sin hacerle un coding, o sea, sin configurarlo. Y es porque a veces cuando uno cambia este tipo de módulos hay que configurarlos para que, bueno, en carros tan caros como este hay que configurarlos para que funcionen, si no, no funcionan. Cool. Vamos a adelantar un poco más. The seat, yes, did move forward and Ya ven, qué exagerado. Una mesita y una pantallita. backwards, but it didn't control things like the rear picnic tray, which the 8 Series doesn't have. So in order for me to get that working, it looks like I need the proper module. So maybe I do need the right module for that one. It's a Christmas miracle. Look at the dashboard. There is no more faults on the dash. You can scroll through here. Ya no tiene ninguna falla, qué bueno. Nothing on there at all. Kyle has worked his magic. And again, thanks to Carl at Define Coding, we now have a faultless Rolls Royce. Not a single fault on that dash. Qué belleza. Now, I think it's time for our road trip. Y ahora se van como para una... Here we a darse go. una vueltita. 1,000 Vamos a adelantar un miles. poquillo. Both cars were loaded onto the train, and Qué things were belleza. pretty comfortable inside the Rolls, especially now the TVs are working. And half an hour later, we're... But hey, Right. London taxis are known for being reliable, and so far, it was. Y básicamente sí son como que los videos que hace este mae, arregla. Y claramente este mae tiene más chance del que tengo yo. Pero el mae arregla los carros y los termina probando. Entonces, es como lo que yo estoy haciendo con el Evoque. Y es que pues sencillamente lo trato de hacer en 7 días. Lo que nosotros hemos hecho con el Evoque no es lo mismo porque hemos necesitado más tiempo, hemos dependido de más gente, porque yo hago menos cosas, no conozco tanto. Si conociera un poco más sería diferente, pero creo que conforme al tiempo vamos a ir agarrando experiencia y vamos a ir haciendo más cosas. Esa es la fe, para poder montar algún carro bien. ¿Qué le pasó? Se fueron de la carretera y golpearon el Urus. Vamos a cambiar ahora sí. No fue mucho. No fue mucho en realidad. Eso es súper fácil de arreglar. Ahí lo que pasó fue el miedillo, ¿verdad? Lo que pudo haber pasado. Ven, no es nada. Pero claro, imagínense lo caro que debe ser comprar un splitter
de ese carro, ah, o que se haya quebrado el bumper y tratar de comprarlo nuevo, cambiárselo, uff, no, carísimo. Pero sí, básicamente, vamos a adelantar un poquito para que vean. Ahí es como que se asustan de lo que pasó y demás, y ya ven que no fue tanto. We're not going to risk it. We think we're going to try and find some snow chains or some sort. Se fueron a la nieve, creo que andan en Suiza, creo que es. Both of these cars have done so well. Ven qué belleza de carros. The roads now, which are going to matter. This is horrendous. Demasiado chida. Still got a few miles to go. Eso es un sueño, es demasiado chiva. Esos lugares en Europa son preciosos, pero preciosos, preciosos. Worth it on the other side. Andermatt in Switzerland didn't disappoint. Así ven, Suiza. And to see these two cars roll Pero sí, gente, básicamente, bueno, lo que quiero decirles por aquí es, vamos a estar realizando este tipo de reacciones hasta que podamos tener vendido el Evoque para hacer el último video del Evoque. Y después de eso vamos a hacer como todo un seguimiento de lo que pasó con el Evoque, todo lo que conseguimos, todo lo que hicimos, etcétera, etcétera. Agradecerle a todas las personas que colaboraron con este Evoque y, y ver cuál será el siguiente proyecto. Vamos a ver qué nos depara, porque tengo muchísimas cosas, muchísimos carros que me gustaría traer, que podrían alcanzarme con la venta del Evoque y con la venta del BMW, que esperaría ojalá se me vendan los dos y poder traerles un buen carro, hacer lo mismo, restaurar y darle todo un seguimiento para que se pueda ver qué se le hizo y por último venderlo, eso sería como el ideal, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Los invito a seguir a este Mae y estar viendo. Este Mae sube todas las semanas. Es más, creo que todos los domingos sube video. Y son un éxito, de verdad. De verdad. Ahí más o menos ven, dicen cuánto fue lo que más o menos gastó en la reparación del Cullinan. Lo cual para él es cualquier vara porque tiene muchísima plata. Pero de verdad, síganlo. Este Mae es muy bueno y vamos a ver más gente. Tengo varios ahí. Que un amigo, el Cuba. El Cuba me dijo de varias gente ahí, muy tuanis, muy chido. Y voy a estar haciéndoles las reacciones. Este mae, creo que vamos a hacer un par de reacciones más y después vamos a buscar un poco más de videos y demás. Ahí vamos a estar. Entonces, pues gente, muchísimas gracias. Espero que a mi canal se suscriban y que me den un like y demás. Y ojalá les haya gustado esta serie. Y nos estamos viendo. Entonces, ahí los veo, gente. Muchos éxitos, muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes o buen día, depende de donde estén. Tanis, gracias.